अवस्था किसी आउ नाही। जय जगन्नाथ नमस्कार मु अंकित स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल। आज आउ एक गोटे नुआ दिन और गोटे नुआ जर्नी रे आपण मानक स्वागत। आज मु एबे अछि गोटे मणिनाग पहाड़ एठी अछि तो से मणिनाग स्थान को हम बुलिया पई आछछु। वर्तमान आपण ए जो पछपड़ जो देखुछंती से पूरा टॉप को आमे जिवो एवं जो माने नयागढ़ बुलिया पई आछंती या करी जगह को बुलिया पई आसीबे। मते तो तळु बढ़िया देखा होछि पहाड़ एवं ऊपर गला परे आहुरी खुशी थिबो। तो बाटे रे रखी की वीडियो बनेवार कारण या जिबा बाटर ही आनंद थाए पहुंचिया परे तो डेस्टिनेशन अलग। तो चलतु देरी न कर वीडियो को स्टार्ट करिया। एंड गोटे छोटिया इनफॉरमेशन जिते बेले भी आपण मैंने बाहर को राइड कर आसुँच कौटी भी दयाकर निजर हेलमेट यूज करूँ कारण पहाड़िया जगह गाड़ी स्लीप है कि किसी भी है जब हेलमेट अच्छे आप मुंड सुरक्षित अच्छे हेलमेट ना तो मुंड सुरक्षित ना पुलिस भयर हेलमेट पिंधु ना निज सुरक्षापी हेलमेट सब व्यवहार करूँ। तो चलतु तो मु तलु मात्र 5टा स्टेप आसी आपण मानक देखो एठाकार भाइब्स के 3 2 1 लेट्स गो। A few moments later. जीवा रास्तार गाड़ीटा रखार कारण या मुझे जमी कहती जिते भी आपने उपरको आसुँच पहाड़ हो कि जहाँ भी राइड आसू सब हेलमेट पिंध मैंने मो पछपटे आप देखते जी रास्तार के गोटे एक्सीडेंट होती मैंने गाड़ी अवस्था किसी आउ ना। तो जिते भी आपने आसुँच सेफली राइड करूँ और निज बैक आसुँच हेलमेट पिंधतु और कार हो सीट बेल्ट यूज करूँ मैंने गाड़ी अवस्था पूरा धजिया उड़ी जाए। तो चलतु पुणी उपरको जावा यहीपरिका तो रास्तार विभिन्न प्रकार टणा देखा मिले। तो आपको यहाँ खाली मुझे देखा देवाक चाहूँगी जिते भी आप घाटी रास्तार जाऊँच दयाकोरी सेफली ड्राइव करूँ कारण जीवन प्रथमे। मु मंदिर विषय जहाँ तो शुणी किंतु एठिक पहुँचला भाई कहनी किंतु मंदिर ठीक 100 मीटर तले माने प्रशासन तरफ बढ़िया जगह बनाई जो मैंने आप कार फार पार्क करेंगे अराउंड 60-70टा कार आराम से पार्क हो। तो जदि आप तलू कार धरिक आसुँच तो ये पार्क कर दिंतु कारण ऊपर से पार्किंग करने सुविधा ना किंतु एटा 100 मीटर तले ये गाड़ी फाड़ी पार्क कर दिंतु आराम से वॉकेबल डिस्टेंस रे जाइके बाबा मणिनाग को दर्शन करूँ। तो चलतु देरी नक आम भी जावा उपरको बाबा को दर्शन करवा और आज भिडियोटी को भल भाव में बनवा। तो जदि आपको भिडियोटी भल लगे तेज लाइक करूँ एवं वीडियो रे बनी रहूँ। आम सब गाड़ी थोदेलु ये हूँ आमर राकेश बाबू ये हूँ सीताकांत बाबू टे ब्लॉग रे सब हाय कह दियो। आमर टे फुर्सत मिली से भाविलु टे बाबा मणिनाग को एटा हूँ उपर मणिनाग आम जो अच्छु तले गोटे अच्छी तल मणिनाग। तो जदि समय है ताहले तल मणिनाग भी दर्शन करूँ। तो बर्तमान आम जावा तो चलो। तो आपको बैक कैमेरा जहाँ देखा कथा भगवान को दर्शन करदेली। तो बर्तमान कथा मंदिर विषय हिस्ट्री मत किसी जना ना तो मुझे चाहूनी किसी बुलटुल कहवाई एंड मुझे भाविली ये लोकाल थे जहाँ पाखु मुझे इनफर्मेशन कलेक्ट करी आप सहित सेयार करी किंतु एठी एक्चुअली कहीं ना बास आम 3 जन अच्छु भगवान को दर्शन कलु बहुत शांति लगिला। लोक एमती भी अच्छा बुली आसिले भी माने निज मांडू को छाड़ी पारना से सीताकांत अन्यतम मुझा फटोड़ा देखेदेवी जो भिडियो देखेबी लोक मैंने बुलिया आसुँचे आम मैंने भगवान को दर्शन कर कि टिके एरियाटा को एंजॉय कर से सब किसी ना खाली मांडू 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 किंतु आम तो ये मांडू विभिन्न प्राणी आस खाली जनक यही भद्र लोक जनक। तो चलतु मुझे सहित किसी सिनेमाटिक शॉट्स आपण सहित शेयर करुच्ची।
ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେଉଛି ଏଠିକି ଆସିଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି ଭଲ ଲାଗିଲା ଜାଗା ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋଟଲ ଫଟଲ ଯାହା ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମନ୍ଦିରର ଇଏ ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମେମାନେ ବଢ଼େଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତେ କଚଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଯଦି ନୟାଗଡ଼ବାସୀ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋଟଲ କିମ୍ବା ପଲିଥିନ୍ ଯାହା ବି ଆଣୁଛନ୍ତି ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ମାନେ ଏତେ କଚଡ଼ା ହେଇଛି ମାନେ ଯେମିତି ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି ବଢ଼ିଆ ବଦଳରେ ସେ ଆହୁରି ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବେ ତେବେ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ କାରଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠିକି ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଅନୁଗୁଳରୁ ଆସିଛୁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଲୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ଏଠି ପାଖରେ ଚୁଲି ଫୁଲି ଅଛି କାଠ ଫାଠ ବି ଅଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ତଳୁ ବି ମାନେ ଭଲ ପ୍ରସାଦ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବି ଯଦି ବିନା ଆମିଷରେ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଫୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଏଠିକି ଆସିପାରିବେ ନିଜର ପାଣି ଫାଣି ସୁବିଧା ଏତେ ବି ନାହିଁ ଏଠି ନିଜେ ପାଣି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାଳେଣି ନିଜେ ଧରିକି ଆସିଲେ ମାନେ ଆରାମସେ 10-15 ଜଣ ଯଦି ଆସିବେ ଭୋଜି ଫୋଜି ବି କରିକି ଯାଇପାରିବେ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କାଠ ଫାଠ ନିଜେ ଧରିକି ଆସିଲେ ଚୁଲି ଫୁଲି ଅଛି ନିଜେ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ ଆମେ ତ 3 ଜଣ ବାସ ଆସିଛୁ ବାଇକ୍ରେ ନହେଲେ ଆମେ ଯେବେ ନେକ୍ସଟ ଯେବେ ଆସିବୁ ପ୍ଲାନିଂ ସେଇପରିଆ କିଛି କରିକି ଆସିବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପରେ ମଣିଷର ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇସାରିଲାଣି ଆମେ ଜଳଖିଆ ବି କରିନୁ ତ ଫଟୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମିଳିବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଫଟୋ ସବୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଫଟୋ ଉଠିଛି ଆଣ୍ଡ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ତଳକୁ ଆଣ୍ଡ ରାସ୍ତା ପୁରାପୁରି ଖତରନାକ ତମ ପାଖରେ ଗୋପ୍ର ବି ନାହିଁ ତ ରାସ୍ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ମୁଁ ବନେଇ ପାରୁନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତଳକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲମେଟ୍ ଫେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଜୋତା ଫୋତା ପିନ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଯିବା ତଳକୁ ଗଲାବେଳେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କାରଣ ପୁରାପୁରି ରାସ୍ତା ପୁରା ଉଠିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରେସରରେ ଆସିଥିଲୁ ତ ତଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଜମା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତଳକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଏବଂ ମୁଁ ଗଲେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି ତ ବାଏ ବାଏ ଫେରିବା ବାଟରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଥାନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଏବେ ଅଧା ବାଟରେ ରହିଲୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୟୂର ଦେଖିଲୁ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଉଠେଇ ସେ ଫଟୋଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଲି ସେୟାର କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିନି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବେ ଏଠି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ରହିବେ ସାଉଣ୍ଡ କରେ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭିବ